منگولوں کی طاقت اپنے عروج پر تھی، لیکن اس بار مقابلہ صرف فوجوں سے نہیں، ایمان سے ہونے والا تھا۔ آپ نے پچھلی قسط میں دیکھا کہ بغداد کی تباہی کے بعد پورے خطے میں خوف و وحشت کا ماحول چھا گیا تھا۔ شہر سنسان، گلیاں خالی اور بازار ویران تھے۔ لوگوں کے دل خوف اور بے یقینی سے بھرے ہوئے تھے، مگر مصر میں سیف الدین قطز نے قاہرہ کی قیادت سنبھالی اور بائبارس شام میں اپنی فوج کو منظم کر رہا تھا۔ آئیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ دشمن شمال سے بڑھ رہا ہے تو ہم میدان خود چنیں گے۔ بغداد کی تباہی کے بعد پورے خطے پر ایک عجیب خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ شہر جو کبھی علم و تہذیب کا مرکز تھا، اب ویران نظر آتا تھا۔ گلیاں سنسان تھیں اور بازار خالی پڑے تھے۔ دجلہ کے کنارے ٹوٹی ہوئی عمارتیں اس سانحے کی گواہی دے رہی تھیں۔ مدارس اور کتب خانے ملبے میں بدل چکے تھے۔ لوگ خوف اور غم کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے۔ ہر طرف یہی سوال تھا کہ اب آگے کیا ہوگا، مگر تاریخ تبھی رکتی نہیں۔ تباہی کے بعد بھی نئے واقعات جنم لیتے ہیں، اور یہی وہ وقت تھا جب حالات آہستہ آہستہ بدلنے لگے۔ تیار ہو جاؤ، دشمن کو روکنا ہے۔ گھوڑا تیز چلاؤ، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ بغداد پر قبضے کے بعد منگول فوجیں رکی نہیں، انہوں نے مغرب کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ان کا اگلا رخ شام کے میدانوں کی طرف تھا۔ شہر ایک ایک کر کے ان کے سامنے آتے جا رہے تھے۔ منگول فوج اپنی سخت نظم و ضبط کے لیے مشہور تھی۔ ان کے گھڑ سوار تیزی سے سفر کرتے تھے۔ ان کی فوجی حکمت عملی بہت مضبوط سمجھی جاتی تھی۔ ان کی پیش قدمی کی خبریں دور دور تک پہنچنے لگیں۔ لوگ خوف میں مبتلا تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ دکان بند کرو، محفوظ رہو۔ اسی وقت منگول سلطنت کے اندر ایک بڑا واقعہ پیش آیا۔ منگولوں کے عظیم حکمران مونکے خان کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر پورے منگول اقتدار میں پھیل گئی۔ سلطنت کے اندر نئی قیادت کے انتخاب کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ منگول روایت کے مطابق سرداروں کا جمع ہونا ضروری تھا۔ اسی وجہ سے ہلاگو خان کو اپنی مہم روکنی پڑی۔ وہ اپنی فوج کا بڑا حصہ لے کر واپس مشرق کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ فیصلہ وقتی تھا مگر اہم ثابت ہوا، کیونکہ اس سے خطے میں طاقت کا توازن بدل گیا۔ خبر آئی ہے کہ عظیم خان فوت ہو گئے۔ ہمیں اب کمان سنبھالنی ہوگی۔ عظیم خان مونکے خان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر پورے لشکر کو بدل دے گی۔ خان اعظم اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ سلطنت کو فوراً نئی قیادت درکار ہے۔ یہ خبر ہر طرف پہنچانی ہوگی۔ خان کی وفات کے بعد حالات بدل رہے ہیں۔ درد ہے یونین۔ اب نئے حکمران کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ سردار، آپ کو مشرق واپس جانا ہوگا۔ لشکر واپسی کے لیے تیار ہو جائے۔ ہلاکو کے جانے کے بعد بھی شام میں منگول فوج مکمل طور پر واپس نہیں گئی۔ ایک دستہ باقی رہا جس کی قیادت
तजर्बा कार जनरल कितबुका कर रहा था। वो शाम में मंगोल इक़्तिदार कायम रखना चाहता था और अगली मुहिम्मात के लिए हालात पर नज़र रख रहा था। शाम के कई शहर खामोशी से इस सूरत हाल को देख रहे थे। लोगों को मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। खौफ और बेयकीनी की फिजा फैली हुई थी। हर कदम संभल कर रखो। मुंके खान की मौत से क़यादत मुतासिर हुई। हमें फौजी मंसूबाबंदी दोबारा देखनी होगी। इधर मिस्र में हालात बदलने लगे। ममलूक हुक्मरानों ने मंगोल खतरे को संजीदगी से लिया और समझा कि अगर अभी तैयारी न की गई तो नुकसान बड़ा होगा। इसी वक्त मिस्र में क़यादत सैफुद्दीन कुतुस के हाथ में थी। उन्होंने अपनी फौज को मुकम्मल तौर पर मजबूत कर लिया। सिपाहियों को तरबियत दी जा रही थी और हर फौजी अपनी ताकत और महारत में मुकम्मल हो रहा था। इसी दौरान जर्नैल बेबर्स भी अब मैदान में अपनी महारत के लिए मारूफ हो चुके थे। नज़्मो ज़ब्त ही हमारी ताकत है। हम हर वक्त तैयार हैं। हमें पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरना होगा। हर हथियार तैयार रखो। कायरा के मैदानों में फौजी मशकें जारी थीं। घुड़सवार और प्यादा सिपाही अपनी तरबियत मुकम्मल कर रहे थे। हर तरफ तैयारी का माहौल था। लोग जानते थे कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ और मंगोल फौज शाम में मौजूद है। ममलूक क़यादत हर लम्हे अपनी ताकत को मजबूत और मुस्तहकम रख रही थी। ये सिर्फ एक जंग की तैयारी नहीं बल्कि पूरे खित्ते के मुस्तकबिल की तैयारी का वक्त करीब है। सफ़े मजबूत रखो। हुलागू वापस जा रहा है। अल्लाह की रहमत हमारे साथ है। हम सब्र करेंगे और ईमान मजबूत रखेंगे। हुलागू वापस जा रहा है। अल्लाह की रहमत हमारे साथ है। जी, हमें सब्र करना होगा। शाम के मैदानों में एक खौफनाक खामोशी छाई हुई थी जो किसी आने वाली आफत का पेश खैमा बन रही थी, क्योंकि मंगोल फौज अपनी जगह मजबूती से खड़ी थी, जैसे एक नागाहानी मुसीबत मुसलमानों के सरों पर मुसल्लत हो। उधर मिस्र में तैयारी अपने उरूज पर पहुंच रही थी। तलवारें तेज की जा रही थीं और दिलों को हौसला दिया जा रहा था। ये सिर्फ दो फौजों का मुकाबला नहीं था, ये एक फैसला कुन मरहला था जहां से तारीख का रुख बदलने वाला था। अल्लाहु अकबर। हमारे सिपाही तैयार हैं। हर लम्हा जागते रहो। सफ़े मजबूत रखो। जी सरदार। मेरे वालिद की मेरास कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। मशरिक में ममलूक मजबूत हो रहे हैं। हमारी ताकत तरसीम हो रही है। हम घोड़े के वार की तरह तेज हमला करेंगे। वक्त हमारा साथ देगा। यही रास्ता हमें ले जाता है ऐन जालूत के मैदान तक। यही रास्ता आखिरकार हमें ले जाता है ऐन जालूत के मैदान तक। अब आप अगली किस्त में देखेंगे कि किस तरह ममलूक फौज मैदान में मंगोलों को शिकस्त देती है और खित्ते में ताकत का तवाजुन
एक नए मरहले में दाखिल हमारा अगला होता है। रास्ता शाम के मैदानों की तरफ है। सिपाही तैयार हैं, हर लम्हा जागते रहो। मंगोल लश्कर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अल्लाह हम पर रहम फरमाए। हमें हर वक्त तैयार रहना होगा। ऐ अल्लाह, हमें इस जंग में कामयाबी अता फरमा, आमीन। अगर आप हमारी मंगोल तारीख और इस्लामी वाक़यात की दिलचस्प दास्तानों के अगले हिस्से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हर नई वीडियो में आपको तारीख़ी हक़ाइक़, सबक आमूज़ वाक़यात और दिलचस्प दास्तानें देखने को मिलेंगी। हमारा मकसद है कि तारीख़ के हर लम्हे को ज़िंदा करके आप तक पहुँचाएँ और आप भी इस सफ़र का हिस्सा बनें। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हमारे साथ तारीख की दिलचस्प दुनिया में कदम रखें। और याद रखें, आपका हमसफ़र इस्लामिक क्रॉनिकल्स।